ثم لا وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيد أصحاب رسول الله أجمعين. ثم لا وسادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشفيع الله سائر زوج رسول الله أجمعين. ثم المسيرين وسادة الحسن. ثم لا الإمام الحسن والإمام الحسين وذريتهما. ثم لا سيدنا علي زين العابدين زين محمد الباز بن جعفر الصادق. وإذا سيدنا علي أبو بكر وإخوانه الجميع. ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا البكر مقدم محمد بن علي تعالي. وإلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصديق بن محمد تعالي. ثم إلى رسولنا محمد محمود إخوانه الجميع. ثم إلى رسولنا عبد الله بن أبي بكر أبي بكر محمد بن عبد الله على أبي حبيب الله عبد الرحمن الطاشي عن الحارث. ثم حبيب عبد الله بن علي الحجاج الرحمن بن الحبشة سعود العربية. ثم إلى جميع أصحاب الطرائق إلى الله خصوصا سيد الشباب البعد الجناني سيد أحمد كبير رفاعي سيد إبراهيم الرسول سيد أحمد الملك سيدي محمد بارد المشبندي سيد الشاذلي سيد التجاني سيد الإدريسي وصولا في الولاية خلفاء أهل سلسلتهم. ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا الشريف بيت الله مولانا الصعب مولانا مالك إبراهيم مولانا نبيل مولانا أبو الله مولانا درجة مولانا خليج مولانا مسلم مولانا قلبس مولانا الفتح مولانا جماعة الكبرى مولانا الشيخ سباب مولانا إبراهيم السمرغني مولانا إسحاق مولانا مغربي وصولا السيدة خديمة بنت يمين وصولا بالولاية في الأخرين بنت كل الأوائل وأهل سلسلتهم جميعا. ثم إلى خصوصا سيدنا مولانا الوالد بن عبد الله بن العباد الكبير سيدنا مولانا عبد الوالد بن محمد الكبير بن عبد الرحمن بن عمر الكبير بن عمر الكبير محمد بن علي الكبير أحمد بن أحمد الكبير والشريف المحامي والشريف الزهراء والحبيب محمد بن الكبير حباب عقيلة وحباب عائشة وأم فاطمة وصولا بالولاية وخلفاء مع سلسلتهم ونود كل منهم في ترتيبهم. ثم إلى الحبيب الإمام المزكى السيد بن أبي بكر العلي وصول حبيب عبد الله بن سيد عباس وعلي بن أحمد الشيخ علي بن سيد عباس وسالم بن دنجم عليك وجبرك وحواليها جميع الرجال والشرقية والوسطى الغربية. ثم إلى الحبيب الإمام الكتب محمد بن عبد الرحمن السباوي الحبيب الإمام محمد بن طاهر الحداد علي بن محمد بن طاهر الحسين بن محمد بن طاهر. وإلى الشيخ النبي سيد الشيخ سيد كتب مجوري من الرسول من قبال سيد سلام سيد من شافعي مالك أحمد محمد بن الغزالي العربي. ثم السيد عبد العزيز بن الله الشيخ عبد الله الشعراني جميع علمائه وأولي أهل السنة أجمعين وجميع خلفائه وأهل سلسلتهم. ثم إلى الحبيب الإمام أبو بكر محمد السباعي أبو بكر بن عبد العباس محمد بن نصر العباس علي بن محمد الشيخ بن صالح بن عبد العباس الحبيب صالح بن نصر المحامد الحسين بن نجاح فخر الوجوه الشيخ بن زايد الخيسي بن زايد. ثم إلى رشيد السلطان بن محمد خير بن كلام الأسوان. وإلى الحج جعفر بن شيخ علي بن السجاد. ثم إلى الهادي المجاهد جميع أوليائك رجال الشهادة والسلطان والإخوان. ثم إلى الشيخ إسماعيل الجيلاني الحبيب بن وحشي جميع من الخلفاء مع سلسلته. ثم إلى من انتمي بنا يخاصة من عبد الخصوص أحمد فإلى من هذه سلالة القلوب والغالب الحصول على كل المطالب ليسنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال نية الفتوح والمنوح والرسوخ والهدى والجسد والمقتضى النصوح نويت التعلم والتعليم والذكرات والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بالهدى دلالة الخير والمرضات قرب الخير وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. معنى إلى آخره والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا, dan apabila kamu sekalian fi raibin meragukan, raib asyak, mimma nazalna dari apa-apa yang kami Allah turunkan, yakni Al-Quran, ala abdina kepada hamba kami, yakni Maulana Muhammad. Fa'tu, maka datangkanlah, yakni buatlah, bisuratin, satu surah, min mithlihi, sepertinya. Wad'u, ajaklah, syuhada'akum, penolong-penolong kamu sekalian min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, apabila kamu sekalian orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu membuatnya, fattaqun nar, maka takutlah kamu sekalian an-nar, akan api neraka, allati waquduha, yang bahan api neraka itu an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu, uiddat, yang disediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Wa in kuntum, dan apabila kamu sekalian fi raibin, tetap ragu-ragu, mimma, dari apa-apa, nazzalna, yang kami Allah turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, yakni Maulana Muhammad. Fa'tu, datangkanlah oleh kamu sekalian bisuratin, satu surah, min mithlihi, seperti Al-Quran. Wad'u, dan ajaklah oleh kamu sekalian syuhada'akum, ada yang memberi arti syuhada itu sesembahan kamu sekalian, min dunillah, selain Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, apabila kamu sekalian benar-benar. Ini ayat menerangkan tentang Al-Quran. Ayat ini menantang
untuk selama-lamanya, seumur dunia, seumur alam, seumur jagat. Siapa yang mampu untuk menciptakan satu surah yang persis seperti Al-Quranul Karim? Dan dari dulu, dari zaman Hadratul Rasul Maulana Muhammad SAW sampai zaman kita, entah sudah berapa banyak orang-orang ahlul ilm, orang-orang ahli ilmu sastra yang mencoba meniru Al-Quran, tidak ada yang berhasil. Dalam kitab Fawaid Asy-Syatiriyah Mujallad 2 halaman 391 392, Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah Syatiri menukil Fawaidu an Mu'jizatil Quranil Karim. Beliau nukil dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, muqaranatun baina mu'jizatil anbiya'i wa mu'jizatil Qur'an. Kenapa saya nukil? Sebab ini berhubungan dengan ayat tadi, tantangan Allah Ta'ala. Siapa yang mampu menciptakan satu surah, terserah mau minta tolong kepada siapa saja. Tantangan ini selamanya, bukan hanya untuk zaman Rasul. Sebelum membahas tantangan, saya baca dulu yang pertama. Mu'jizatul anbiya'i mu'jizatun kauniyatun mahsusatun taqa'u marratan wahidatan. Man ra'aha faqad amana biha. Wa man lam yaraha صارت عنده خبرا إن شاء صدق أو كذب ولو لم ترد في القرآن لكان ممكنا إنكار حدوثها. أما معجزة القرآن فهي معجزة عقلية خالدة باقية يستطيع kullu wahidin ayyaqula Muhammadur Rasulullah wa hadhihi mu'jizatuh. Setiap para nabi rasul, nabiyun wa rasul, seorang nabi sekaligus rasul. Kita telah maklum kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. 124.000 nabi, tapi pendapat yang paling tepat untuk kita ikuti bahwa jumlah para nabi tidak ada yang tahu bilangannya illallah azza wa jalla. Naam, datang hadis sahih, ada hadis sahih bahwa adadul anbiya 124.000. Rasul 313. Ada yang berkata 315. Kita juga sudah maklum, yang wajib kita ketahui 25. Insyaallah seizin Allah Ta'ala, seraya kita memohon ilm, futuh, al-maqrun bis-safa'i wal-ikhlas. Setiap disebut nama Nabi, kita bacakan riwayat beliau-beliau itu. Satu, untuk ittiba'. Kedua, untuk istinzal, menurunkan asrar dan barakat para Nabi. Saya melihat di majlis-majlis yang saya hadiri, baik di Indonesia khususan atau di
beberapa negara Asia umuman, sering dibahas apabila disebut nama para wali, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan rahmat, hujan barakah ila akhirih. Apabila dibacakan manaqib para awliya, Allah Ta'ala akan menurunkan asrar, rahmat, anwar, barakat ila akhirih. Naam, itu benar. Tetapi saya bertanya, apabila disebut al-anbiya wal rusul selain Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sudah jelas, sangat banyak majalisul maulid yang saya bahas, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan yang saya temukan betul-betul menulis tanbih, peringatan untuk hal ini, mungkin banyak ulama kebetulan yang sering saya baca. Satu, Sayyidi Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, pembaharu aqidah Asy'ariyah pada zamannya, dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, termasuk Sayyidi Ibn Arabi. Di kutubihim yang banyak mengulas tentang peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk lebih beradab, lebih sering menyebut ikhwanuhu sallallahu alaihi wasallam minal anbiya wal mursalin. Kembali kepada yang saya bahas, kalau menyebut para aulia saja Allah Ta'ala menurunkan ar-rahmat wal barakat, saya bertanya kepada Anda, bagaimana kalau Anda menyebut ikhwanuhu sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesama nabi dan rasul, yang sering oleh Nabi Muhammad disebut akhi, di antaranya rahimallah akhi Musa, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada saudaraku Nabi Musa. Kemudian yang disebut akhi lagi yang sempat saya baca belum lama itu Sayyidina Yunus ibn Matta, dan masih banyak yang lain. Kira-kira banyak mana Allah Ta'ala menurunkan ar-rahmatu wal barakat ketika kita menyebut riwayat para anbiya dan mursalin daripada kita menyebut riwayat para awliya dan muqarrabin? Bukan tidak boleh, bukan, ini sedang perbandingan saja. Saya kira jelas akan lebih dahsyat asrar yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang menyebut kisah, atau dalam bahasa Indonesia kisah-kisah para nabi dan rasul. Wa man 'allamana, siapa yang mengajarkan kita untuk menyebut qisasul anbiya, kisah-kisah para nabi rasul? Allahu azza wa jalla fil Qur'an. Allah sendiri yang banyak meriwayatkan kisah ikhwanuhu sallallahu alaihi wasallam minal anbiya'i wal mursalin di dalam Al-Quranul Karim. Kembali kepada yang saya baca, mu'jizatul anbiya, mu'jizat para nabi dan para rasul, mu'jizatun kauniyatun mahsusah, adalah mu'jizat yang bangsa kauniyah, bangsa alam, bangsa penciptaan alam, mahsusatun yang bisa diindra, bisa dirasa, bisa diindra. Contoh, menyembuhkannya Nabi Isa orang sakit lepra yang saat itu, kala itu, zaman itu tidak ada obatnya. Menyembuhkannya Nabi Isa orang buta dari kecil yang kala itu tidak ada obatnya. Saya kira juga fi zamanina tidak ada obatnya kalau buta yang dari kecil. Itu semua mukjizat kauniyah, bisa diindra. Tapi perlu diperhatikan, taqa'u marratan wahidatan, terjadinya satu kali, ya zaman itu saja, ya di zaman Nabi Isa. Infilaqul bahr li Sayyidina Musa, terbelahnya laut bagi Nabi Musa, ya terjadi di zaman itu,
bisa diindra oleh orang yang hadir kala itu. Kita tidak bisa mengindra sebab kita beda zaman. Kita tidak hidup di zaman Sayyidina Isa, tidak hidup di zaman Sayyidina Musa. Man ra'aha faqad amana biha. Orang yang melihatnya saat itu dia akan beriman. Tapi bagi kita yang hidup lain zaman, wa man lam yaraha sarat indahu khabara. Bagi kita, kejadian Nabi Musa, kejadian Nabi Isa dan lain-lain hanya menjadi khabar. Dalam ilmu mantik, muhtamilul kidbi wassidqi khabar. Cerita itu bisa betul, bisa tidak. Bukan saya mengatakan cerita para nabi rasul tidak betul, jangan salah paham, bukan ke sana maksud saya. Saya sedang bicara tentang definisi khabar. Muhtamilul kidbi wassidqi khabar. Cerita itu, berita itu, katanya itu bisa betul, bisa tidak. Kecuali khabar mutawatir. Kalau khabar mutawatir menempati manzilatul yaqin. Bisa menjadi yakin. Selain mutawatir, bisa betul, bisa tidak. Insya'a saddaqa au kadzdzaba. Orang yang mendengar kabar itu bisa membenarkan, bisa mendustakan. Dan tidak bisa disalahkan, namanya cerita. Tetapi walau lam tarid fil Quran, seandainya mu'jizatul anbiya wal mursalin itu tidak datang di dalam Al-Quran riwayatnya, lakana mumkinan inkaru huduthiha. Pasti boleh-boleh saja diingkari kejadiannya. Tetapi karena mu'jizatul anbiya wal mursalin datangnya lewat Al-Quran menjadi wajibus sidqi mustahilul kidbi. Wajib benarnya, mustahil dustanya. Siapa ingkar? Kafar. Siapa yang mengingkari mukjizat yang ada dengan nas Al-Quran, hukumnya kafir. Amma mu'jizatul Qur'ani fahiya mu'jizatun aqliyatun khalidatun baqiyah. Adapun mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk Al-Quran adalah mukjizat akliyah yang bangsa akal. Orang bisa menemukan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang selama-lamanya tidak akan pernah usang, tidak akan pernah hilang, ila yaumil qiyamah, tetap menjadi mukjizatu Maulana Muhammad. Tetapi memahaminya harus memakai akal, pakai akal. Khalidatun, kekal itu mukjizat. Baqiyatun, selama-lamanya ada. Yastati'u kullu wahidin an yaqula, setiap orang asal dia berakal, mau berpikir, dia akan mampu berkata di zaman apa saja. Setelah Nabi Muhammad meninggal atau saat Nabi Muhammad masih hidup, dia akan mampu berkata Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul. Wa hadhihi mu'jizatuhu. Dan Al-Quran ini adalah mu'jizat Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Luar biasa mu'jizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nashkurullah, kita harus bersyukur kepada Allah, kita bisa menyentuh Al-Quranul Karim. Kita bisa menyentuh Al-Quranul Karim, bisa menyentuh mukjizat Nabi Muhammad, bisa melihat mukjizat Nabi Muhammad, bisa membaca Alif Lam Mim, bisa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau Anda naik dari akal menuju kepada dzauq, sudah mampu merasakan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dzauqiyah fi ba'di kutubih,
Imam Al-Ghazali dalam sebagian kitabnya, beliau pernah menerangkan selain Quran, hadis, ijma', qiyas, ada lagi yang namanya dzauqiyah. Rasa di dalam batin yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala bagi muslim, mukmin, muhsin, yang akan dia bisa pakai, dia bisa rasakan ketika dia sholat, ketika dia siyam, ketika dia membaca Al-Quran. Kalau membacanya seorang muslim, mukmin, muhsin, yang hatinya bersih, yang ikhlas, dia akan bisa merasakan ladzatu qiraatil Quran. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih pernah mengutarakan hadis yang sering saya utarakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istalidhu bil ilmi wastalidhu bil ibadah. Kalau mempelajari ilmu, jangan mempelajari saja, usahakan merasakan ilmu, lazzatul ilmi, lezatnya ilmu. Wastalidhu bil ibadah, jangan ibadah saja, tapi rasakan lazzatul ibadah. Sebab watak manusia, fitratul insan, menyukai kelezatan. Bila dia telah merasakan lazzatul ilmi, pasti dia akan kontinu di dalam mempelajari ilmu. Bila dia telah merasakan lazzatul ibadah, pasti dia akan kontinu di dalam beribadah. Sebagai penutup, saya nukil dari kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani, halaman 347. Qala radhiyallahu anhu, inna fil Qur'ani sittina wa qila 70,000 mu'jizat takriban. Bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada 60.000. Sebagian ulama mengatakan 70.000 mu'jizat Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu mu'jizat, tapi 70,000, 70.000 mu'jizat takriban, kira-kira. Arti kira-kira antara 60.000 sampai 70.000 mu'jizat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ikraman li habibihi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirri asrar al-Fatiha wa ila arwahi man dhakartu anifan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.